بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم نے جو سبق چنا ہے سیتا جی کی آوازاری، یہ 8ویں جماعت طالب کے لیے ہے۔ اس سبق کا نام ہے سیتا جی کی آوازاری۔ گبری یہ سیتا جی آوازاری یہ پڑ یہ لیچمت سرور جہاں آبادی نظم۔ آج امیک لفظ معنی لکھن تھی وچان یتنسن کہ لفظ معنی مزید لکھس بی نعت گو آقا یا شوہر، ریکھا گو نشان یا لکیر، چرن گو قدم، سوامی گو آقا شوہر، شکیب صبر یا برداشت، ستم روزگار گو زمانے کی سختیاں، ہر گو بھگوان یا شوہر، پتمبر گو زرد رنگ کا ریشمی کپڑا، عالم کدہ گو غم کدہ، کھس پوش گو گھاس پوس کا، سرسرا گو تیز ہوا یا اندھی۔ گوری میں یتنسن یہ بنومت اتھے کن لکھ زوتی یوتاش میں لکھ میں ہمراہ گو ساتھ، نعت گو شوہر یا آقا، چرن گو قدم، جی گو دل، فراق گو جدائی، قسمت گو تقدیر یا نصیب، سوامی گو آقا یا شوہر، سحر گو صبح، دو گو غم یا گنوارہ کی، ستم گو ظلم، صدمہ گو تکلیف، جیتا گو زندہ، عالم گو دنیا، صحرا گو ریگستان یا جنگل، رفاقت گو ساتھ ہونا، ہرا گو شوہر، عالم کدہ گو ماتم کی جگہ، بن گو جنگل، ریکھا گو نشان یا لکیر، شیشائی دل گو دل کا نازک ہونا، چھوٹا گو ساتھ چھوڑنا، جیلینا گو گوارا کرنا، جدا گو الگ، پتلی گو آنکھ کا گول، شکیب گو آنکھ کا گول سیاہ حصہ، شکیب گو صبر، کرم گو مہربانی، روزگار گو زمانہ، ہجر گو جدائی، تاریخ گو اندھیرا، فردوس گو جنت، چمن گو باغ یا پھلواری، عیش گو عشرت، پتمبر گو سجانا، صنم قد گو بت خان۔ گورو یم پڑ اس آز نم لفظ معنی ام لکھ زو پنن کاپین پہ، ام پتہ لکھوس انشاءاللہ سوال۔